ya igana vraiment ka fokan ile kan ilana feu ka fokuna sala kutuma dande na kaya alkina dende wala ni gabi men kamul kala kina ko le tisana ambao au yedien anya lo ka fanya subunda lali ay sabari anya doni bo mankana Allah Ta'ala ko Qur'an sen mamba kono suratul mu'minat damna kono ambao ni amfao imma safolo ni doto arjina kono wala may doto taybe salona Allah Ta'ala ko balaya buluma ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun. Certes les croyants sont sauvés, certes les croyants sont déjà au paradis. Allah Ta'ala ko balaya foli la dengene ya foli la tunya na ala la don senman do yen ndu ko ko ka masa folo Allah Ta'ala ko arjine bradoma Allah Ta'ala kam mankutu woro fo sini woro ni slama banu yela yira la sawa ka to baraw ka ni saya ki soro ka to baraw ka allon ka fo ki arjino kono doy donc ni bara woro anyan tolomalo ala ko sebe an koro ka intervention ma bake anana ni banku kane kana Allah Ta'ala batu alama andam bara fo kama wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ko kama adama dini jinna dam bara foy ko sonin du ko ko kan foka Allah Ta'ala batu mission belebele min dila amole ka Allah Ta'ala batu ala fana ko ya Qur'an belebele ko no mu'minun ko fa sura la ko ale Allah Ta'ala la jondol brakisi al brakisi ala kumana avec le temps passé qad aflaha al mu'minun. Les croyants sont déjà sauvés, ils ne seront pas sauvés mais ils sont déjà sauvés. Allah Ta'ala ka jogo belebele woro ko fo akadam na muma folo alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah ka adam na selle ma folo ja adama den seli kanya do be ni ka lon ka fo kila seli e kelate ima sa folo alon ka fu do to arjina kono. Allah Ta'ala ko ceux qui sont humbles dans leur prière momen nislana Allah Ta'ala nya Allah seli la an me seslana Allah Ta'ala nya na sellali ala nya saranya be sedula anna kanto sellali anya nyere konte bo kana selil mafle ala ya fala qur'ana kono inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi koni seli kala ke ko nyuma islama musoni islama chabulo wallahi koni ko kibe baraka ala te diana baramima seli ke ko nyuma bena loina je ate dianya sima e baraduke mais aw me sella suni tele anye namarala kuma kan do yebola anda kuma kan minuma di Allah Ta'ala an nyanyere saura mafle kenema yala Allah Ta'ala kan ala nyasranya selimi ma eski anna seliye kelate ni ala ka sallallahu alaihi wasallam aya tabi'ina belebele do urwa jangaro do bola sena bana belebele do bola sena docteur ko ma ko urwa isenti etoli ma isenti na tigela nyasima fanye basi do le dima mimi bu haklika dololaka folo sentu maketela senyeti la silela minuzelier simintala ka yiriti urwa ko kon sona sentiama mais alka femi fonyina ko nya domu bi nyami ko kenye bon haklika mi dolola kay ala lantena dienoma ngo ni sona sentiama mais ka fendo ta mi bon haklika kanyina Allah Ta'ala ko ala lantena dienoma docteur ko urwa ni tena dienoma ele ka to basid mantala mi bi haklika dimi e bankuna ako docteur ma aliya to nine do la selioro nine kan lo Allah Ta'ala nyakoro nine kan lo mari ala nyakoro ne miriya te fo yefo Allah Ta'ala aliya to wati mina nine kan ntembiri duma ka sujuduke alwe nan semna katige docteur ko urwa ko kaba ko kuma leboy e ka adama den senkene mamna katige ima basita basi mi medimi na bankuna akoko kaka min fo koko ke urwa do min kala selioro aka sujudu be docteur nana kana semna kama sona tumi men ala sujudu la aluka semna kabaka senti ala shila asenti min kala abola la sujudu la kisi kala tayake ka salamu alaikum bla bana kam nyingalike ko docteur men tun kaka kana senti al mana folo Allah Ta'ala kay ala nya serenya sumi masel lawle woy kaseli iduskunya Allah Ta'ala kaseli imiriya Allah Ta'ala kaseli ka fo ala lanketo seli min kelani tuma donner la seli labani mais an me seli kala bi dabo na la seli anye seli kala bi courage tan na sella anyere wuli ka fajiri seli Allah Ta'ala
ala la o kabele ama ko juguya ala do ko qur'ana kono ko mo ye wulila seli bolo ma fajiri fe ou bien seli fana fe ka wuli ni salaya ka seli ke ala ko munafiki la seli boy ala te selu fe ya kala mandiye ye kuma kam nu fana karana la seli sura la ita karani ala taala diane karana i fari fana ke wati islama berebe am balbe se o témoignage tala ani am fal an sorla ka annana falli farafina alutuma karanda melli man jabat nyalla fajri seli alut ne wulila le militi bisa wala ma militi binani ka seldata ki dala ko courage balla albe bon fana ka tama ka tam misiri la suno fo italla. Elles étaient courageuses, ils étaient courageux oluslana ala taala nyalla selila ala ko momo la seli ke la seli kenya uma amasa folo ayare la sawa adoto arjina kono o to masiri folo adam nana mumma folo ole seli da adama de dol fana seli ke la seli kan ga ludanga sella fla ko fala la taala bolo qur'ana la a folo olu doto arjina kono a flana olu tena arjina sumata la kuma te ka do arjina ali sella ala taala ko qur'ana kono fawailun lil musallina ala ko jahannama kolonjan jahannama balo o yesella doli alladhina hum ala taala ko kun kay sella ulema an salatihim sauna mu'min kisi ka selike ali yere diane lella tanya bolo ka selike aka watila ala ko tanke na ma bala fi to maflela ala filmu maflela ala barala kwatina sella ibra seli me ala taala ko kata fe ala ko mu'minu yere la nyina na selike la awatila kabanka selike al ni seli nyami nama ka fulo nye karamo wole aye mademe ale makotola selike kanka labe nyami ale makofo itola ale ko ngo kilo nya ke kama soro mo esilla ala taala ko seli suo fana ko keto kala golole sellal makiyamalo ala ka mu fo ko fawailun ko ka falle kan to jahannama kono li alwi sellara salamal anta ira konta botwa bulaya anu men ne sel fana lanzara fitri amba seluma wati mina ka be faranyon kanka ke anya yere manyinika est-ce que Allah taala est selu fo bi atafe est-ce que Allah taala est selu fo bi atafe wallahi ayatu jilla qur'ana kono ala ka sallallahu alaihi wasallam akasilale kakasi Allah taala ya fola sura mina aya min kono fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya jibrila kanin karamin ke ala karaka kasidamna kakasi ko modol na to imantonna modol na to folo dunya la ba molla adha'u as-salat nunu katu mako bolo sella adha'u as-salat nunu kato seli la ka to ka seli ka ko fa ko wattaba'u ash-shahawat fattaba'u ash-shahawat nunu kato tuna o yana folo nginin ko nunu katu yere dilal la war nginima fasawfa yalqawna ghayya ala taala yenu makonona kanun la fili jangata la fili yoro ala karaka sila ala ne manton man ne keto alumma ko bala sella ala kara lani saya la finka aya fala as-salat 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 manton alumma mo tolo do to nyalla li kan na kan to nya saya la finka alu kana seli ka fil lablani de alu yalma ko do sella slamaw seli bara foloy bara meni sella ka keni courage ka keni dianye ya lon ka foko Allah taala eselu fe ala fana ki la sawa ki ya lon ka fe masa folo itos ben me arjine kono ala mana sel kalate aflana walladhina hum anil lagwi mu'ridun oye ambala ka utay jogo ay challa ma kasya bi musallila Allah taala ko mu'minu keni meki ikodo kabo dunya mana donge yorol kabo dunya mana fo yorol la ani lagwi ce qui se détourne de toute futilité sariya ma don haramya sariya ko musolli nyanya kal nyonte chel yalla nyanya kal nyonte mais est-ce que anna donne kala kadiro kono donc islam musolli ka ta fala Allah taala ko ni may karama sira do ne bonya mole ni mata kana fo mana la kola mais ele ko kon tetala kama soro sariya ka kominu fo ko amma almasabata koro kontena tala ka boma momen yal kodula ka bo dunya mana ta robe ma Allah taala ko liman nyam ka tibla lo barala imasa folo Allah taala ko ki yalon ka fi arjine kono den jama asabana
walladhina hum lizakati fa'ilun nunu Allah ta'ala ka Qur'an ayawle momen ni jaka bola kallan na fulu senya momen ni Allah ta'ala hakke bola la sorofenna momen kenime ka momli bla transport la ya wala ma farafina samba yele ma ka mamli mafle ayetono minadola capital minye banki la ko be calculi ke ka banka a jakabo slamal jakabo ka sono bali ay mol kono ka ko jakabo na fulu bana keme siguroma 2,5 ko kora di 600 2,5 ça fait 25 € 600 kiro mo loru ta dron siguroma kemela mo ni loru ta dron siguroma kemela ay fo le mako jaka ala karako sallallahu alaihi wasallam hadisa kono quma naqasa malu 'abdin min sadaqatin ko be kalima sala ale niye masami mbolo mi Allah ta'ala ko saraka bo maderika adama de ya sorofemba ala mankela saraka bolay ala mankela saraka bolay slama unafa belebele do be saraka la slama tesalo na nyasima fiye saraka bole annafa do yemunye ala karabeni hadisa la kali sallallahu alaihi wasallama ko niye chedo mankutuye ninche atola tamana dezarka atolo ka mankan do men sanfɛ mankan ye mun fɔla ko sanji fara ɲɔgɔn kan ye jigi ye wa ka wa karama sira la foro sɔn ale ye taamana yɛrɛ ma a ko tuma dɔ n ye sugola le mankan de bɔla sanfɛ ni ko sanji ye jigi ka wa adamaden dɔ ya foro sɔn ale tola lɔyɔrɔw la désert kan a kelen na a ka mankanw mɛn sanji ladɛla sanji farala ɲɔgɔn kan ka jigi sanji jigi min kɛla ale kabakoyala ale tuna sanji o kɔ ka tu sanji ko sanji nana do foro do la karama sira ya foro la kana foro so ale semi kala foro la nana do ka foroti manyinga ki todi foroti ka to voye akuko alala ne kam manka mi mesana Allah ta'ala ko ngam manka mi sana manka mi bola sana mo do to le fola ko sanji eta kata oti la mo ya foro so ndo nana ni foro kono jijigila kana foro kele mi so ifana ka to mi fonyene ale to kele no ko le mesana o kamingala chaw ka foroti manyinga elebe para mane kala sanji e bola sana kana ile la foro so chaw ko alala ne la foro ni ne la foro kadenke watimi ni kana foro dentia watimi nyala talana tanaro saba a folo o yenne mi na demayata saraka ba folo ka kan na demayala le aflana ne yo talale ko di desabato ma mo na domu kaka asabana nyoblala sambere furu bara lenye no che saraka mi mbola ka di desabato ma Allah ta'ala be nyamariya di sama ko sanji ji kana chela furu son kasoro chere ta kalama ala man kala saraka bolay donc adamade ni ki yere saraka bo bunda kono aseka kiye e kakan ka saraka bo anya yere manyininga mo mun betu abula asiama yare la nyina saraka boko saraka bo yere kakan ka damna na fulu jolle anya ni na me kusebe ni na fulu nasi yoroma temena na fulu si yoroma kemeka okoro edi na fulu si yoroma keme damna na jolle ma anya watinna anu men netu abula loni kala ko ka damna 1000 euros 1500 euros 2000 euros kata se 3000 euros 1000 euros ba sankelen kibolo konti la 1000 euros ba sankelen kibolo ala la ikanime ka la julaya 1000 euros ba sankelen kibolo ika do transport do la transport ye fana kan ka warla do wala ma ika lulo mol ye loisel la luma samba yele ma loisel ye wari mindila yo fana mafle ani dia mumli ni taxi men pour la samba yele ma misali akoloma nyena taxi bla bi ay buri dam nabi circulation dam nabi ikaka ka bile sebe ka bija to tu kono sambere binyo na sambere no sela ele kaka ka mafle taxi ka jollado taxi ka munke yo warle tala ka calculer ababe mima yi jija siguroma keme ye mwan lorbola abe fole mako jaka kanke jaka bola ala taala bola la mokala mo ni jaka seka ki ni ki ba jaka bo ibra silamaya lo se loru do la kelenkari silamaya lo ni me fe loru le ka ni ki ban kelenka mana sebiye ite silamaye kalimanya ala taala ma ka ala taala kelenya ka ban fana ala taala kelenya ko fe ka selilo ni bana selilo la ka jaka bo ibaban jaka bola ka sundo ibaban sundo la ka hijike me sun ni kenya vila ino kaka jaka nana folo bibole kaka ngadi
ni Allah Ta'ala fana ka hiji sekiye ina kalile kaka kalimanya ko madi ambela ka fon ma ala mo kala anga makutu jollo ko fosisen makutu saba makutu worole a folo ole selika nyai a flana mo munu bi koto do ka dunya mana mana bema a sabana mo munu e jakka bola bokku mana ananina Allah Ta'ala ko ni ko jogo yire la ma sa folo ire la sawaye arjino kono والذين هم لفروجهم حافظون مومنو كلمه كو يتا في جلال لا تنغ امبلاكو او يجلاك او كنا ملكاو ينا كنا انسريا او يسبري او يجلاك او كنا ياي كواني لكيرولي كلمه نيكو مادي امبلاكا فن مالا موكلا انك كان تاسي سيالا انسيني امبا ولا ما فلا سيابوندا مينا افنا لابانتو نيالما نامنا سيابوندا لا انيان جيجا كجلاك ان كنا ملكال لكتو سيلا نانيا كدووكي امفانا ناي menanu majalasiri na ku yere tana sigidala ya kalimanya ko madi amala mo kala ato masere nanina no sabati la mo la ima safolo allon ka fo kiye arjino kono den jama Allah Ta'ala ko muso min keni me kayre bali mana ma chami keni me kayre bali mana ma Allah Ta'ala ko nislana alanye ele ma che gorolon fi furuche ele ma muso gorolon fi furu muso mana ti donina kenema wala masokono iki cheja nyaka bo mana bela islana Allah Ta'ala nye dugula kabanka sila Allah Ta'ala nye nubeka slamaw ni kanuna tuwa bula maflebi furu sabara siaya chadoli yere furu kuna lejene yakela musodoli yere furu kuna lejene yakela olu fana beko kal doto arjine kono iki yorono Allah Ta'ala ki lon katimeka masam ye du mene finyela sudi bi fina kabakurun finka Allah Ta'ala du mene na ko beila no anya lon ka fo ko adama de masa folo wallahi ye arjino kono wala mayte arjino kono ka kankalo mo munu kerme kalira la tanga ka bo wal jelma ani wal musulma aloruna Allah Ta'ala ko mo munu kenime karfa minu dilalma lanantiya minu dilalma confiance minu dilalma ni mako sele la confiance ni yalla nantiama ibena kanata alte foi wala albe ba fana kala la yukan mafa rendez-vous minu talal bolo alta fola ko frafi rendez-vous al bislana ka rendez-vous la tanga liko mana anya lon ka foko Allah Ta'ala keto ambe manyini ngala anya rendez-vous kelengele na bela ka fonina kan ke rendez-vous la tanga ba ala mo kala silaman ka to fola son ko frafi rendez-vous ne nimbale ka nya si frafin bema anya nyere ne nale su ani tele e ele ni islamanyol bena sarati kandoma ele ko no folin sawo ba se wati mina nyenana do ya lon ka fo ni te rendez-vous muyana ite molla karfatu la nola ya lon ka fo ko Allah Ta'ala ko ite moltema momen masafolo aluka lon ka fal ka ganga do arjine kono islamal Allah ba miya woronay momen masafolo aluka la arjine placilo oleye Allah Ta'ala ko momen nyalla selleri la tangala akadam na sellal ma momen we selikela ke ko mana alwe selikela ala nyasranya sella abana ka labanjon ma mo munu ye selwatu la tangala kanke sellari la tangala li Allah Ta'ala ko la mo kala donc salamo anyan jija man ko woro min ko folani niki yere ya chama alhamdulillah yeddo fere lan mayaka ni mi yere ya chama yi jija ye fere bela ka fonike ala ya to ni jogo belebele woro ni do ye sabati la ye sabati ka fo ima sa fole do to arjina kono ka anke arjina kono do ya Allah Ta'ala ko la mo kala o ko so anga question poser ngo yalo est ce que mo hoy ma sa folo ebe sa lona ki doto arjina ko wala may doto te wallahi be sa lona ala kara ya sabal tungalon ka falbe do arjina kono malu tunya na talale nyekeni ala kara arjina kono me am asiamana anu Allah Ta'ala batula jahannama nya slanya le koso Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akukunale ala batula jahannama nya slanya le koso kado arjina kono ala kana le do arjina kono Abu Bakar Siddiq ko ne Allah Ta'ala batula ala kadinele parce que Allah Ta'ala duma anu ye komi anu duma Allah Ta'ala nyami Abu Bakar Siddiq ko ne la ala bato ala le kadinye anala kidem belebele neti ala batula ka fontina ngana do jahannama kono de ne ala batula ka masro Allah Ta'ala duma ne ni neni e ka Allah Ta'ala diani kala dan natama kanyere hakillaji Allah Ta'ala la suni tele ibaye ka fanya ke wali bebe senya menanu ko ngonno ngoyno anya selike ambasa karamoli na selan suka nele na selike lo nyal mali sel dabla ne selike la le ka fo ambasa akana fo kunno kunte sella ele selike la molle nyakoro ele kan ki la selike ni Allah Ta'ala temalale
ima chokoroba do ya bola maka kafir ya toro ya brasi ya la maka ko juya ala kala ni sabal ye madina akuka tese diena ka to kafir la toro ya kor maka ilo ay waka wa madina ka wado islam ya la abra koro abo min kala ka bo maka kana madina kilo kemenan ni koli ale tola nana brasi desert kan sela chenga kan sela ko juya atese tala ko tama tese continuer la abina ka wala nyomeka Allah ni me chenga kalamaka aka bolo korota ala ni nyatina Muhammad ila sallallahu alaihi wasallam ala maram bolo korota ala ni man nyalile ala taala la kilinyama ala me banka bolo korota fulana la ala nyefe yo kuma kana se Muhammad ma ko chokoroba do bola aye islam yako ala ma to ani Muhammad no ala bara la karfamna la ala nyefe ina sama kana se Muhammad chokoroba banu fola ala taala ka ya karfamna aya karfamna min kalala o yoroni bela ala taala ka qur'ana aya la jiko Muhammad niye ala taala ka donsen mando mankutuye atuye bopolo mamaka amadi kafur la toroyama atuye nabolo madina ala ka to amasena na atula slala ala kala karfamna la kunyala samakana sima ni ala fana mara diama ka do to arjina kono